أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام بلا جلين فو ني سلام كفولي نو السلام عليكم ورحمة الله أبل ما كي أنا كلاندين دو أمراسي لا فرنسي كبن بيد ديماشي ما le 8 décembre 2019 أما بعد amanga bato kiti no fetu wala daka inshallah no yesili ani kitabu mimi nyona biwe an kramoko ka wala da kitabu de no Sheikh Shakir bin Belkasim Arawfi Shakir bin Belkasim Arawfi yale fikiu kramoko baye Tunisie jamanaka misiri mimbe no misiri biwele ko Masjidil Zaytuna Imam Malki ka mazabu kalandendo yiningali kerale de la selika mbadon fokata se yiningali keme sabama ay jabi keme sabadi ay yiningali kelon kelena ay yiningali keme sababa bela jele meboli selideka comprendre et corriger la salate plus de 300 questions et réponses ambado ni ala mi no yama amino dawklo kan akaka pato kiti udon kira ko sallallahu alaihi wa sallam hadisa kudisiula nako wala taala ya fonye nga fon mantunye farifuni kabla anta buduni fa in lam tarifuni kayfa tabuduni afunye na ukanyi ne kane ala don folo ka komba tulinye ubisa kane bato chukudi kasoro mando okoro de antise kala bato fiu kasorante poto nyedo nanyo ke ame fou de la ala taminambulo. Comprendre et corriger la salate, plus de 300 questions posées à notre Cheikh Shakir bin Belkasim Arawfi. Ambadeu amena temeno nyingalu no jabu de selikono na femu nyi sura ga selikono ikado akiti jume ka selichena walma selimatien. Yingalike an kramo la no Cheikh Shakir Ako, oh Cheikh, que direz-vous de la prière de celui qui prie? En pleine prière, il entend évoquer le nom du prophète, paix et salut sur lui. Et il a prié sur le prophète involontairement, étant donné qu'il est dans la prière. Le Cheikh a répondu, sa prière est valable. Okoya, angasheko, mokokaseri bichoti. Mo min kelen ko fe ka kibaru filina dona seli kono kuma na min kira to ko fora krefe kisin nema bama ako sallallahu alaihi wa sallam asilla kiraka ka sura dume farda silla nga ka kira kan selin kira nyina mbulo made amatu otikila mo ka selbi tu de ankram ko Sheikh Shakir ko otikila mo ka seli kai kabla taka bada taka ingali flana. Deuxième question posée à notre Cheikh. Oh Cheikh, que direz-vous de la prière de celui qui entend évoquer le nom du prophète paix et salut sur lui en pleine prière et qui prie sur lui volontairement, étant donné qu'il est en pleine prière surrogatoire ou en pleine prière obligatoire? Le Cheikh nous a répondu, sa prière est valable, même s'il le fait. Même s'il fait la prière sur le prophète paix et salut sur lui, volontairement ou par inattention, qu'il soit debout ou assis. Ou quand kramo mo seli bi chodi, a donné seli kono mami farda selido, walma nafla selido, kira kizin nema bama, o toko fora krefe, ako sallallahu alaihi wa sallam, kato seli kono nga ya tude sabu aya do abe seli kono nga kira o toko foli minkira ka seli o ka o bunya ayoro o ya bla aka seli kira kan kato farda sella walma nafla sella o tigala mo ka seli be tuti anga kram ko bayno Sheikh Shakir bin Belkasim Arawfi ay jabilike ako tigala mo ka seli kan kabla ta kan bada ta kan ko halina ya sura tigala mo ya tude ka seli kira kan kato sella akuna ya surati la mogo jolende kundo walma sigilende kundo walma kumerikuru de babolo walma be sujudu de lao kira kanseli wajibale ndo aka hakoke naye kira tokome ka to silla sabu ay seli we fardai ay seli kira ka ofuna fardai
Troisième question, posée à notre cheikh Shakir Ben Belkacem Al-Rawoufi, le grand maître érudit iranien. Troisième question posée, oh cheikh, que direz-vous de celui qui fait signe de la main ou de sa tête en pleine prière? Le cheikh a répondu, sa prière reste valable, surtout s'il le fait pour répondre au salut. Ko ya anga imam e bi mon fo mo ka sella mo mi mana mi aye ke baru fila be seli kono nga ka to selina ay tamashin ke doye mo ye min te seli kono o tikala mo mana fe ale tamashin ke noye na buloye walma kunguloye ka to seli kono ako tikala mo ka seli kan ko sabu lubna fe on kono fe mun dagale no seli bagaye ako na ya sura tigila moko furadi ay fuli lamnege kungulo komni ako bashi foto tigila moko sella kabla taka ba adataka abina fo masala na ebe sella demjeni fitini me fikata ay rabla tasumala walma abina ta tieni fenota moko bi kira famille de sella ki tege korkori walma ki tege ki woro goji ka tamashin ke ukata do ani tieni che bashi tula. Quatrième question posée à notre cheikh Shakir Ben Belkacem Al-Rawoufi, le maître érudit tunisien, sur le rite malikite. Oh cheikh, on lui a posé la question. Que direz-vous de celui qui, en pleine prière, esquisse une sourire? Il a répondu, sa prière est valable, sauf s'il y a exagération, donnant ainsi l'impression de ne pas être en prière. Uko ankara mo be mun fo mo ko sella mo min ka to sella yele ko kuma do fora krefe walma hakli jigina yele ko dola amunya na dawlo boro nyi sanfe nga yele manga mabo o tila mo ko selbi tukoti don baga bayin kuma no Cheikh Shakiri Ben Belkacem ako tikila mo ko seli kan aka seli machien ako sabu yele de be seli chien kuma na min yele manga mbora fiki u maliki yala ako ngani dawlo imbora nyin doron sanfe ale ma yele mangambo ama fuike mimba yira ka fati silla yele nkonna la ako tikila mo wasili kan kabla taka ba adataka na munya na dawlo bora nyin sanfe ngamanga mabo ko kankra mo ko jabi jarani. Cinquième question posée à notre cheikh Shakir Ben Belkacem. Ils ont posé la question. Oh cheikh, que direz-vous de la prière de celui qui rit carrément en pleine prière? Il a répondu, sa prière est caduque. Que son rire soit volontaire ou involontaire, et puis ne saurait rire en pleine prière que l'être humain qui est distrait. Mo min donné sel kono kuma na mi hagli jigna yela ko kuma dola walma yela ko kuma do yela ko baro kera krefe ali yelela yele mangambora ali ehe shekele o tikila mo ko sel bi tugudi ako tikila mo ko sel tiena ako na ya soro ayi tugude o ka yele aka sel tiena na ya soro ma tugu yele en clara la fena de nga tant que mangambora ali ehe shekele atikila mo ko sel tiena tabu yele mi mangambora obeseli tien fentan tabala mazabu maliki yala ukwan kramko anyo fambo yingali worona. Sixième question posée à notre cheikh Shakir Ben Belkacem Al-Rawoufi. Ses disciples l'ont posé la question. Oh cheikh, que direz-vous de la prière de celui qui pleure en pleine prière par piété? Il a répondu, sa prière est valable. Ou quand kramko mo ko seli bi chogodi mo min tor seli kono mirila alala asrana alanye fa kashira ka to seli kono kashi mi seli tienwa walma te fenchen seli ayu jabi akonga kalandeu au ka do kashi alanye sranye kama seli kono ako oti fenchen seli ate fen fraka ate fen boala
Septième question posée par ses disciples. Ils ont posé la question au maître, au cheikh. Que direz-vous de la prière de celui qui pleure avec discrétion en pleine prière? Il a répondu, sa prière reste toutefois valable, surtout s'il le fait par piété, mais à condition d'éviter l'excès de lamentation. Au quoi karamɔgɔ mɔgɔ ka seli bɛ cogo di? Mɔgɔ min donnen seli kɔnɔ kasi nege y'a minɛ a ko a b'a yɛrɛ bali kasi la cogo cogo a ma se a kasira nka a kasitɔ in a y'a poro a yɛrɛ kan ka kasi in kɛ gindo la o tigilamɔgɔ ka seli bɛ cogo di? A k'u ma ko o tigilamɔgɔ ka seli ma tiɲɛ tant que kasi in kɛra ala ɲɛda de kama ala ɲɛsiranɲɛ de kama basi foyi t'a ka seli la kabila m'a sɔrɔ bada m'a sɔrɔ a ko nka fo n'a y'a sɔrɔ a ye dan sago kasi in na o de bɛna ni seli tiɲɛni ye. Dan sago kasi la o de ye a kasitɔ ye fɛnw fɔ fɛn minnu tɛ seli yɛrɛ kumaw ye o bɛna ni seli tiɲɛni ye. nka tant que a ma dan sago kasi kɛtɔ a ma fɛn fɔ kuma minnu tɛ seli tiɲɛni ye a ka don a ka seli ka ɲi. Toyib. Huitième question posée à notre cheikh Shakir Ben Belkacem Aouraofi par ses élèves. Ils ont posé la question, oh cheikh, qu'en est-il de la prière de celui qui pleure sans discrétion, même si c'est plus fort que lui? Quelqu'un qui prie, il a pleuré, ses pleurs n'ont pas été discrets, parce qu'ils ont été plus forts que lui. Il a répondu, sa prière devient tout simplement caduque, sauf s'il le fait par piété. Ou quand mɔgɔ seli bɛ cogo di? Mɔgɔ min selila f'a bɛ sigi kasi fɛ kasi y'a sɔrɔ a ka seli kɔnɔ f'a bɛ sigi kɛrɛfɛmɔgɔw bɛɛ bɔra kalama k'a bɛ kasi la k'a to seli in na sabu kasi in o bonyana ale yɛrɛ ma k'a b'a yɛrɛ minɛ cogo a ma se o tigilamɔgɔ ka seli bɛ cogo di? An karamɔgɔ a ko o tigilamɔgɔ ka seli tiɲɛna ko fo n'a y'a sɔrɔ dɛ kasi in kɛra ala ɲɛsiranɲɛ kama nka ni yɛrɛ yira min sera darati donna la seli in tiɲɛna. Toyi. Neuvième question posée à notre cheikh par ses élèves. Les élèves ont posé la question, ils ont dit, oh cheikh, que direz-vous ou qu'en est-il de la prière de celui qui étend ou celui qui tend l'oreille pour écouter parler durant un court laps de temps? Qu'en est-il de la prière de celui, en pleine prière, il a tendu l'oreille pour écouter parler les gens auprès de lui durant un court laps de temps? Il a répondu, sa prière est valable. Sa prière est valable. Ou quand karamɔgɔ seli bɛ cogo di mɔgɔ min donnen seli kɔnɔ kumabagaw bɛ kuma la kɛrɛfɛ a y'i tulo ma jɔ u ka kuma fɛ sanga ni kunkurunin fɛn dɔ kama i bɛ seli kɔnɔ dɛ a y'a dusukun b'u kan k'a ɲɛsin ala ma a ka seli in tiɲɛna wa walima seli ma tiɲɛ kɛrɛfɛmɔgɔw ka kuma mɛnni min kɛra a fɛ wagati ni kunkurunin kɔnɔna la a ko a tigilamɔgɔ ka seli ka ɲi fɛn ma fara seli kan fɛn ma bɔ a la. Toyib. Dixième question posée à notre cheikh Shakir Ben Belkacem Aouraofi par ses élèves, bien sûr. Ses élèves l'ont posé la question, oh cheikh, qu'en est-il de celui qui souffle involontairement en pleine prière? Il a répondu, il aura à se prosterner après les deux salutations finales. Au quand karamɔgɔ mɔgɔ seli bɛ cogo di? Mɔgɔ min ɲɛ a tugu walima mɔgɔ min tora seli la a ye fiyɛli kɛ a y'a da kɛ k'a ten turu yɔrɔ fiyɛ walima a ye fɛn dɔ fiyɛ ka bɔ a yɛrɛ la nka fiyɛli in ma kɛ ni tugu ye a ko n'a kɛra fiyɛli sugu o sugu ye a ka jaabi la a ko o tigilamɔgɔ ka seli dɔ farala a kan a bɛ ten turu ko fila kɛ n'o bɛ wele ko baada sujudu dɔ farala seli k'a bolo a bɛ ten turu ko fila kɛ n'o bɛ wele ko baada sujudu salamu laban bilalen kɔfɛ o baada sujudu in n'i ye ten turu ko fila kɛ c'est-à-dire n'i ye fiyɛli kɛ k'i to seli la dɔ farala seli kan i bolo n'o bɛ wele ko baada i bɛ seli continuer n'i ye tahiya laban kalan i bɛ salamu bila
isigile min ngana sira ala do farala sil kan bulu mina glani badai ibiten to tuguma Allah akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi shen sabaka bulu ki sigi Allah akbar ki tin to tuguna Allah akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi shen sabaka bulu ki sigi Allah akbar ka soro 600 ka salamu bla do ko la ibi segin tahya kan salatu ibrahima ka soro ka salamu fulana bla inglan jugo fula de bala yani yanga caman tara min ka yanango soro ala kan so ababe ni ningali tan ningali keme saba seli kan an sera kan tan de foye ambadew ka beni sangaima ni mo mo ba ka bato kitu nyini na ku nyedon groupe bambulo ambi kala ka bato kitu nyini bato kitu nyedonu la fi sabilillah groupe bambulo whatsapp ko ibi wulili ke 07 86 44 55 29 amarasila alakan sababe amba fonga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu niye nyingali kemen so mingra stelika a jofen foloy alaka jofe flana irana